kinga mawa nazongi nesengo asali ya mingi ninyangwa malonga kutikati na ngai po akanizanga nalingi ye mingi napesa ye nini nasilima ye fongola talola bangelu bakita toyemba mpona yo balongola kinga na liste tango lipamboli eyaki balukaki bazwaki tinanga lole reklame kaka ngai offrande nanga na basacrifice akobosa nango te nazalaki kaka nelikya couple que chega para pare aqui kuba jo rumer ma beja chega mas o critin gano tino te ko foi uma feira te di to cho pa de singo fe foi uma couple couple le goto ken gingo je mo ko di no cho pa pare no cho pa temo ma gelo ko ba couple de va pa de singo ibi no. Sama giù ba couple che pango programmi che per mariage mu peccato tini no però mi bi ko mi oro ma eni sama ginuto lambe ni ba pare mingi ne ba temo mingi
Gano ba tema mingi de bino kula de nga shwin ki de cha ko pido ni ai ma gi no an information ita ni tulu ba ka tine ne shwin gi pido ne yo de ki ni ndo ngo chala ba ku ne mo ne ndo le ba ka sa mo ko te ko le mo ko te ko bango ver mo ko gano shwin ka poli tu ngo ko me shwin na ngo pida est ce que ni vila role ma bere yo biti vile ne di e do gano ba pare de shwin gi de cha ko pido chala ba ku ne don chalo tini ndo ne la ne tundo ageno foyo Mungu mekuwa foyo Mungu muketo watundu ni lemetin ma ba pare kila ki programme pire ete foyo ma di kawoni amiro ngoma chogo wawu chokudo ndia le nommé Pitois Jean-Paul est né à Longo le 17 février 1994 fils de Bitum Damien et de Ado Courage Marie originaire de Jopalima Soa, groupement du Panyalengi, chefferie de Jukot, territoire de Mali. Voudrait contracter le mariage avec la madame Amina Julien, est née à Kassengo le 25 novembre 1994. Veni a gra gipendi con Shonia, con che domo Nyati urumbi kito urumbu mange dui daya nyurumbu nyati dui nyati disanya no unano kito wagibodo eleve ya nyamin gibodo mino avec la madame Amina Julien est née à Kassengo le 25 novembre 1994 fille de Ukelo Bertin et de Akei Mena, originaire de Achir, Gouma, Jofakanya, chefferie de Dalou, Luganda, territoire de Mali. Il check Waniti Mahagitova. Pour d'autres renseignements de ces mariages, puis contacter le bureau avant qu'il soit tard. Quelqu'un que nous avons dit, ça me vient de mon enregistrement. Lembe uketere iwangi timo mariage mi kwa juladio ikela bini ki ewiri bini nyuto lempira dress peri ko lempiri cheke e gameti mo mabere bino landa e bini ki opinion ni bini to e do mwachi ba wo guri do ndake kaje na nyo mati mo ko bibedo tie na nyo nyamego e nyo juladio ma ko chinge e ono angere mbe ikindinga ko chono angere mbe nyo umego e nyo nyamego mo ko tie mwichi do krengete e ondo no angere nya lombe e donc ce programme ya programa wacho mariage mi kicho ni kado chalo plento be lombe e noi ci che giti wikitulo e do mariage mi kicho ni kado e o che to ti mariage mi kicho kado e gune la de bare mo kuma bi kado donc colonel mariage e bi win e nange ci window to ko su che ni ka be quello re ci window ba mo su Ageno ka wondo ngone ro ko tuwa juma e mani wa ngwe ngone ro ko na be mani ala na washu na giwuto kain kingo ba temo mi ki de utie mane shwin ki bedo ga bido de gite ko da de nga shwin wane timba ndo bino wa bedo ma ko fo ni ai ma wondo le min shwa de ko fo re ba temo de gibe do ko da de nga shwin ma rorom bedo couple donc ba temo ne utie umego nyinge unen chan ukelo ilea nyamego keninge ashan nyaloka rosette eni jomoloko ba couple eni gini eno union de corps et d'esprit conformément aux règles coutumières de chaque coutume ageni code de la famille etie do wana na sa bichi shida kaja ketodong nishini be somo lembe moi kai di code de la famille cha teri walembe do ngwa wutuka eleza ya malo e keto wa lar ko de sa Nocho mariage te gina shell me ediko dano ario doko ni gin a shell eti mariage te gima pire teka kesha kawoni abidi ko umego gipunya mego gidoko ni gina shell giwisho doka shell ka wisho doka shell kenwacho utiri ma shell no umego ikawa shi safari echikiri ni nyuto nyamego leko shi safari chikiri nyuto ni umego ende nocho lembe chicheka makagi timo gishikiri ni ngeyo ikini ginaro chazo Sama konyo umego te kuwoto nyamego choba nya inko dishi diplembe aneno polo beru ngoma ko tubu fudi e choba yero kumenda e umego na mitu winji lembe ka ko tugu fudi kuja ba nya mandena aye driero ire de ndu na ngechi ira dokora mito kanya mego chiri umeto iwinji
ene ne me go le ka wa tu ne be se do e chi de so ko wa me go jo ba so ko me ku di si do e ki chi de so ko maka na yo mi to na ngi winji e je ina mo gichi gina mo ngiti ko foyo I o gichi gina be ko foyo gichi gina be ko mo tawra sa che ke o mi to be ju winji di ti ngo ene o me go tu go to si do chi nya me go po ya na Jean Paul era ran si di bunya ene ge chi do ne di sa do ge chi independent man ge ja yo no bo ne di ina di sa ko penjiri do umito uwinjuru uwe doka share uwecho enu atu le mi kindu so be ni lemba share uwe rupenjuru kindu okwa ilemba kwa kindu isare banango drashuni ha ngate ginyomo gidikiri giwedu gino share do keroro mga neno nya kanu mego betuo kakolonyo nya mego tieja kolokale ina na bashindi kolokale boy esido ngoni kumperanga nwangire bitalo partimi kuma moko beremo tunye tibe pida kuja ngono kana ngo kipozo le lo ngecho pe ngo ipozo ne a umego beremo lo ni tibe bozo le lokate to nya mego de roro kumeni ne kumperanga ti le machel commercial waje kurani bedo kumecha eza de manito marial sama jua rio we gini gemari nyoki gamiri leta lo kuyaro mai gino kasi no pele che kiki ke ichikiri ni paro kokoro nya amako sinya mi nyangati ni kuno ke nya mi ngati ni mita timpino kokoko na mi kigi lembe gin ma gitimo muke to dum kawana tida maro kanya kune kana usingru gitimo gimo mi le ngona nya kana timare ni kenya wanya ko kuno nyo shol tiende ka ki unanga ko ki kana ngiro gitimo bermo kule kana kino nya kune kana ngere nanu le mungu ile donga ti lengwi gitima na medi muke to do ko lengwi echikiri ni gwo ke echikiri ni mare dum joyero mai kenja ete gino ko pire te litwa mito kokoro jumi dum kawoni ke to ngai nya wa shoko dogwa ile manda juma gichungi wilemba juma juwe tin gite igineba gite tin lemba joni ginene ni itenge muna mala mike giti ado penjo joma ashir nyo nati pinyo ko ai ipane mai jo ko penyo nwangu anda ko no penyo nwangu nati pinyo ko ka don joko nati pinyo ko muneno moko ikadiri moko ma munne ma sho mo mi obelutie abi témoigné où ça ngode mitore kokoronya kima juka ginyako wa kuloja obelutie bude benyando bitalo jumoko be gamiri sinwangu moko jumo tito gweno de jumiongo wigide tito ni el moko no nyinga shel ma de jumiongo eja kuno kiberu ne ne dio tiara mi ode eja ode chiberu ne ne ma di el moko shel le miongo eja ka ba uchi bino moko inene moro ma de de pon ba de ka bu gipende gini wati ni ambe achi de safari eja be loro gimoko mbe somuni ye miongo ike do ya jibu pendo pineja e uke to moko na be loro do pini mito kokora te pina ko burute ke to kai winde pa uchi be bino chini bete kichungu ko kai karibu biology na mushunite na mo je timo gram mi nya te pinya ko ene da ta wacha kokoro mito nya te pinya ko jumiki. Troisième point, la célébration du mariage. Selon le code de la famille, la célébration du mariage est de deux manières. Célébration du mariage à famille et célébration du mariage par l'officier de l'état civil. Ageno nyomi kwongo ubelokani nyomi kwongo ubini ipasho sama famille par Jean Paul giko famille par Julien gisho kiri giwesho ipasho famille kuno giwesho kama girombe cha wonwe ngoto ba kama girombe ya tegam giwesho ikiniki na wuda ka woni dong roman mondi oti dong wapendo nyeri sama wapendo nyeri leno ngejolo pane dongi lemeno watimo ne die lemeno yata kumeno yate penya ko muchichi ushakumio sama ka umio mawunwa munwacho giiri si umepeni kala podero amasheke ngodo umi dongere ubinuti mkero nwa jufa ginyako de giwecho ko jalpa jufa ginyiso de giwecho echa si wejmi ki ma giwecho cha kana ngobedo na pechik pale tango de na ngati wejmi gicha si jo ba couple jo ko mondo ko bedo ko de donc kawon samba couple gingi ginwa ne an kawona tete lecteur kono kenya tingo mitwara tie mitake kati mariage de civil de isheferi wa parana ingi après ça que wale timugiramo
Quando caso i mariaggi religiosi, l'embello mito, mungu si dopo mungu sa i mariaggi muade. Eni parmi che vedo me no che to gangi poi di come giorno guarda no? Kai fino mangi da mo mito ko ko la rosa che ora si fi. Kai ora ne ko che caso i iglesia. Eni parma di che dico io ripaggio cuce. Non tiramo che no maggio. Punji ma fammi un mese. Esa de punji mi pomo, esa de nyum na. Gido ko ni sbro ni bedo ko di ode. Sama ko ke na mo ni amito le mi ki me di wangi we ke to germi ki chudu ko la bataille. O ke to tin ki bini cheferi. Sama ki bini cheferi ke cheferi betemo le contraire ngo mi juru nyodo ja. Prima juru nyodo uponyo tenga ba Jean Paul. Juru nyodo ba Jean Paul uponyo Jean Paul ya ini si mondi ono. Mi to we reu pi kana ngi bedo de reu. Kana mo ita titi we ki kuno kana ngita nyako we ya makwe ti cheke mungu mio tim kuno nyo mungu mio kalame kuno nyo mungu mio bidiringo kumuto ya kuno mungu mio iringo motokari kuno ibe fugo kozo ya ale maktije ku kero tim mungu mio dicha do kwanya me gwede juganju shima da ngi bidu to kuno di wuri sofa ya kuno be timo ndia te juganju kwere la choisi mondo ga woni ot birino we kura ma rejo cheke no blema nda eni gima eno lema juru nyodo yero ka waro yero ba minu igu yero allora tine ni che l'età de yero le maroro l'età be timo ngole contraire mi juru nyodo gicha kono ba wayo gicha l'età de be shwa ko josha ushwa ko mai do ko be nyuto de ni aitin Jean Paul iwe klembe cheke ma chido nyingdano no Julien ni de ni aitin iwe klembe cheke ma chido nyingdano do ki kura ma chu lo blembe pa mongo lo blembe pa l'età lo ma juro ngo be mio yu babati maberke jurunyolo sete unangire gin ko komngi jurunyolo chalma jurunyolo ti mironi dwako woro ni jurunyolo ni kwaye mungu yigi ni timo lembe sheke machwinge maru pleme kana ngo kumeni ngo na mutin ututu ngwe wango woro chikurunyolo yigi ledi sambo kama enen uchikurunyolo ngi tenda sambo ngo do ubuli korgi abiya matinde ko chikurunyolo maku ni dogo ichingu ni konyo gi ni ngobongo gi komgi ni sombe sagide niti savo gino kai chido pa uchide iluti jacket iri ibo ke mio ne maro ne savo mo kuni ya tin kado matati kuno ke awasi kuno ke angode ibo ko ko chido ko ibo ke mio ejare ma nyuto gramo pe ma veri pa mi nyame go ke sama ko wire de chide ko pini wano mirede ni weyo ni telela gino de sama ko kai wire u ke timu gima eja gide ni ipajo pa gi ncho ino ngwe cha gisheke eketo get beru mabe eketo winjiri de beru mabe oh ingati maga iwindo juru nyorongo ageno ino to biri bati biri lembe tera nyodo yero wanya nyati bare be windo ba ibe winda ngoma beri ngeino nyati biri mi binolo de bilu timo ini kado be mi betima eto kenanga daru lemi to ino elemi ino hanya tindo moko bitimi timo ko ma ine bidu ko de ginde iwangi ido ko iwanya tinda luni kimato mito ni woro juru nyodo mito ni woro jodongo mito ni woro jodongo miti kwejo dongo mangema ni pacho de sheka mito ni woro gi tenge banya mego de kundo tenge kumego de kumeni eni ponji maleta chikren mio iu plembe ponji ne edoga woni yadi ponji me ko juru nyodo mio ponji mi radio leta be mio ponji mi radio gine kreza de bishi mio e kreza de biti mongole contraire mi ponji bi medo de lema juru nyodo la royero bi medo cheke lema wayo la royero lema juru meru ma bejo yer agero juru meru mo ko marecho liti ma dogi wajo do pin mo ko no me chak be kelu mi ki pun ti yo do ti junu ki ti man ma chu ru ma cha sama gineno belu yon ma ber gisha ku bibindo ni do kire sama na dan be kinu ka na ke we ngati no ke ka ti kana bi do cha pa yero le me shege ki ti juma dogi pol chalo do bueno pero gisha ki ti ma focus pero gisha mi tongo ni do ngati bi mi oponji iri ma do iteki ne teka e ko ro chi mi onkunji ngui no kuli na no chavira do ngona na do miti uro marukeni ka e bi ni mi iri ponji ni aja ka ngati o timo kuma bi ti timo kuma e kuno ga e timo kuma bi ti timo kuma to ponji ma jura ju sha mi iri ma podi na tin do ngi dongo rukeni ka do ngi bi ni ma da ponji ma ngi che ju bi yo ne ne Esha kizole tabe kwero punji maisha chi na tu bino mio punji maisha bini nyota okta nyota ene no gimaber majal ma un oti ribitimo esha mito ekupe kicha birumbe ine sha kutu shalo en no esha nele tabe kwero le maisha cheke birumbe punji baro jikeja ngatu mio punji maberi utie ale kale moko bilu tuji kindu na nobre unen ba pare mutie gin ageno diero con français connaissance de cause le muke touché de chaque bondi
Which to share go gi plan go nani ot mi gi kite gi belo ko lo inde yo ata ne an ka chima bi nyomo chima bi mondi oti ati lo mo varai ler plan nani ler gi bedi ot mi gi leng dit ke to wande wo bedi on mo ko meja eni re mu ke ti di lo ni bi bedo bare me bedo maber come in otare ma gibe ma ber ponji mi ki kelbo ma ber awi gi be ponji ma ber e u geto inu ku jidien ular pango de nya mi to chone na chana ze gi plan mo na mo ne kura mi gi sho wande geto gi ponjo ko na ma ko me ageno tele mu ke to du gini kana mo gibe gi fudi ne fudo gibe gi yanya gi te jo nya ageno na mo shi do ngo ibangi plan ngati ma de ko ba de berungo ijo mo shi do ngo shi du temoni shi du chung be di ngeti kana twakulo bare gi wunde kana gineno nya ubedu woto traka di wur kuno bedu yanyu dande nango ageno ile de bino ngoi toku eneno nya tikura mu be shido bera lo kaji shungi kumu kura mu be shido pare wange male kaji shungi kumu ba kaji shungi kumu ngoko cha kunjo kunji marecho bicha kerai umito ni jolo ponji manwa majuru ni dolaro mi maber muke to tinu dongo ko endi jolo beni tundi wange bujo si ko lo mi jowe keto ubi maber Mimi neno nia odoma ego ni mondio bado kwa neno goro fanya mego wanongo nia de chikire ni mondio e uke to tin mariage mu chikire ni ka basi ne ma blembe juneno urumu urom ni ke rom lere utie poda wiya umito giramo umito jushungi kumu jomu chungi kumu ne ke mi pongo bapare mu be chungi kumu yori meke juru mer ma becho pleme juru nyoro deja ula ruchungi kumu mi oponji muke to tin ugwo kuro kuro ageno gin gichi kire ni bedo ko foya mi kuongo ni ko mbiramo kawuni nyatin peri ni tundo iwang meza kumai kono ke ni kadi mariage religieux c'est difficile ma tek ma gwe tek kana timanya tipare utundi wang ginde meza valeta ugamutundi ecclesia ageno jarano do jade chikire bedo ko foyo foji pleme kawuni inwango nyatin manya no deja mondo pare ke konen du edu be kadi mariage civil gibe kadi mariage religieux do kalo yini sini mondo pe ni be ni pondo no ponda jalo je ku ke ko ri de oru be ro mu chego wonyo nwang leta ngi ko chimo nyomi ginde ecclesia de we ke to be ku ginde mu kisa mungu poki mu kisa yu ngi juru nyodo de ke to be ku foyo fudi gibe ku da de ngatwi tengo yana adonga nyaka dongo chi achi twara ndikero ngati ilaro kodango ilaro kodango mayere dan ma alwar ni wigide de we gami kado yini ringo bino fudu rubira para buser ken wewe kule makumecha wami ponji de wi aginwa uro mabere kage mondi gikadi bino we piro pikura ma maka wondo ngite berongo ino ngati ni nyomo ni moko nindo manong de etugo tare ewe ko da ko mejade ini ako de neno de weko eno keto juru no chikrin bedo ko da de nchwi ka e windo ne aduye che nya re bedo maber kuno wudo bedo maber go ko maber ita na mchi yambe ko de do ura che ura de ginwango dano gino ita yambe cha ko do juru no de eni gimuti mu betimere pirango pikura mambe cheta maber ngo keto juru no de ti alezo ngo amito jubedi junwango acho mama munyola baba munyola gibedi on mi maber wande mi to be kumeche tingo ya bari machade ber ma wabitu ti gide e kare moko ma binu tunia eske gamda ko macha ber ni ber kono ke ber ngo bitu tenti kakare moko ti alo kudiwi gicheka chi daneno ma indi dokinu mego inya mego le shoma nyo nango mango metundo nyo 1000 milioni raga ma we ko maisha achi daneno ma indi eni shikrimero ko paru manwajo kana ngole moko binishuni de ikame weko wayo de bo alo bodu to mungu kede alo bodu to mungu weko le mangero cheke indre gimu ma to ube ko di o kana mbero pesa ngona chikini punju nindo yenga share kuno no ninda abicha ngwana busiende chikini punju ni ko bedi o de le moko mate di ouais doit sous mariage antérieur non dessous on ne peut pas contracter second mariage avant la dissolution du premier mariage et nous depuis que là nyati passage depuis que là nous ibang mego puis toi Jean-Paul mariage mu be cadre tin e mariage ni imako sinya mego pininda di pibiye di pi oro adi nombai ni do dembe lui dembe européen no ade bare dum
nyonga na nyonga. Jean-Paul Ramo yerbare nindo esimio nindo dengo luide mio ngo esimio wingo bare nwajo ni tundo bare woki banya mego Julien mariage mo kadu tin nyo pinindo adi pidwi adi pi oro adi Jamego le ero shodi tu alvare le mangele mbe pari mitundo to bipo ko gidore kaka ideleta ugamushwa ko giwa shunia mariage mo bekadu kule be mariage mate kumanda mariage kule be kumanda ni anyo waga pidwi abuse nyupi ora di kuno nyupi di wa mai mungu pare be pinjani tundo tore mu pogi ko leta le ketobe leta le undo nwangu na le maju yero chi ginde kishwa ko leta de gamushwa ko jumayenga donc mariage du bon. Donc, du chopo nyomo wangariode, e chopo timire nyomo wangariode. Du nyomo wangariode sama kani, nango mungu oyako ngata shien. Ka etere cheneno de ngatu mudu ngeni kende kagi kato kule mariage. Etere uyire. Nango de mungu kamwenda. Tinguye nyama irie meaka aka chalu jumogo tinu angwari ri buni food wari muna food. Du nango bare yanyu nyamiga yana ni yanyu minyako gi, ni yanyu unyako gi. Jumogo tinu. Pero du tipa na metima de kame ayede. Délai de viduité, la loi interdit à la femme divorcée de ne pas contracter un nouveau mariage avant 300 jours, après la dissolution du premier mariage. Cette disposition fourbit d'éviter les droits de filiation d'un enfant né pendant cette période. Nime como wotie wolongo ngonye ngati niba. Nime como wotie no adu kagimondi mingi. Inu amonya ti telo to mo ko tuchi kin ginya no sama telo to ju tu ginya no kin e tu go wonya che daro ne shwin yo famille pare mo ko kuno le ba neru mire kuno ba wa mire sama e tundo kuche ko ni go ti period marachi no mo setani no ke ro ba setani do ko di inu amo mo ko e tu te tu ji pa jweni e o ke ti mo ko yinga re o yinga ni ko ko no amo ko gi ma do mi ki na na ya ko ma ko ko wi ko ba ja e o ke mondo lo mo ko e ci do mo ko ngi ger ka nge kendo na mo e o ke ti mo ko wi e che mo ko yinga rio mo ko yinga chele o ke ga de ti de ger sa me ti de ger e de nge ngo na do sa me ai ko di o pa de cha e ai na mo na mani ne juma po na mo ko ai ko pe ko sa me du ke ni nge ngo ni ai ko pe ko ne ci cha ko be po i do inge mo kwa ashia la rio gigane sini po donc woni kama je monde kieta de no mo juta de do ko ina ngati nge bodo daro wiye shel ki nga rio ma yungu no ngere ti ko pe ko mi ni pe ko mi no kare ngo ka ti wu kishidi kuno ko mi ra we ke shi ti no pe ko ma wan mo we jo tu ko we ke shi ina no do matendo do ko waya sama do ko waya no mo ko do ko ni kabati marata aporte magi morne ki neno moko abueni jutingo chidi bolo moko weseki moko jutingo juteri polisi ki moko jijo baya ki moko ino amu famille panya ko 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 ageno le mun machu win tude moko nena de wani luno ti mitishi de ke shi o ma to sa ji ke ngi ko address pa lem pirja ma be so ta na ko tinga ju ko ki ni bo ki ka moko to sa ju de na ngi o le pirja ma be we ku me ku de ko ni bi da de no do se chama be ma L'officier de l'État civil considéra qu'il n'y a pas empêchement d'irrement au mariage projeté, qu'il n'y a pas empêchement proposé. Les empêchements d'irrement sont est compétent de l'officier de l'État civil aux conditions valables des fonds de publicité, manque de versement de la dot, des fonds de l'âge de l'équipe, les empêchements prohibitifs, les biens de la famille, les non-écoulements de délai de visite, la complicité d'adultère, les liens créés par l'adoption. Zo etiele muti ikomo ngadana kendo abido gbebango mego pitua Jean Paul niai inyondiri peri nitundo tin eni dossier pa nya mego moko nyo utie kono kenyo imbeko
ne mego moko manyo ikano ke par nya Julien wati nyomoko le ti in peripere supu no yori nyoyeni yori logo gikuja in pere suji wati undu wa Julien wa nyomoko le ti in bara mogo mandane wadu bedo ku nyo do so ko menu tie kono ke nyomba Macho nya nyoni ni kati mamungu bimi yonyako imoko ishingishi ukado ko de banga shel ikieo paro heribe kumeslo Julien in nyo na tebi ne ngidong toksini nyo do se moko muneno mi geriri kono ke mi ga moko nyo ma pin moko nyo jo mio io kuno ripacho ma nyo diel mo gario gi nyo utie kono ke nyo be inde lwatu nya nyoni ni perisi ibe di wacho perika chima penji moko bitundo si lembiri mi to kalpare officiel ma kama leng dano zo unen iwang dano zo e oketutin ibinu kulo in nyokumen again wa shopo padu singo for ingo shimari jumanga mapulso watu nya geru ti foyo re foyo ne sama ukete bedo ni foyo yu ukete shopo bedo ni foyo yu de be re jumongo tema giketo gene be ni foyo ngode utie na beno ango sama bedo ni foyo ngo sama gigere ino amigi nja dawo titi aliani azeri nya juri dundaki gi juri ni timo lemi waya echa chi neno gerro ngudoko ni ger mandango dum ger keto binu be maberi ebe mitoni gimu be mitire ni dawa maketo ger ube kulo I ot maber dawa ma te dawa ne gite gina de mumi to lobi kana ngakiewa de okiew ya agenda mu uno ke ni shwinu lembe mi kuongo ni Shiro shani Shiro shani lembe mirario kwayo kisa kindio I lembe mirade weko lembe ageno lembe de keni lema ngezo munyai manginezo gibi gimuki kumlembe de keni kanga tumulo bo lembe de keni oti do lema ngema chuko ni timu ngura timu lembe da ko de dum chuko ni ngura jweni nicho de chuko ni ngura jweni lembe ereru be timere samo kan ereru timere ni nicho ereru timere ni nyamego tingo me yani adum etimere ti ndwanga che lo yi fudo moko nyo chimoka je konjo kado ginole Lendu anachendo fudu. Moko nyo etimo nyedugo go retarna no kuli soko. Lendu sana ibodo kani binti mango lendu fudu. Dom nisho de roro mere tingo ya nini mego kan. Mere jo te mere nini sho de. Igo nisho mati mere rombe. Nisho mati mere ruti. Nini mego moko manwajo. Keto nisho ringa de tienwajo. Sa metu kumai de titi. De utie. Nimego nacho ewedo sama nisho ya radio nangero pire bi de utie. Edo ngeja kichekele maleta ube kinde ube tira taso mwai bilema yeno nji. Washo ka ube di oti wamera nenya mego utie venya meru. Umeru utie inde inicho de itie ve umen. Ende itie venya meru. Lembe jobeti ngongo pala idu ikulo nyameru. Ende ichobuti ngopala ngo iduye kude ene remplace nyameru inkere I remplace omi kauni uweko kila ngatmande weko mingi kuwon ulo ku create inyo manyen no ulo ku create inyo nwacho te pacho mu ulo ku keto te pacho mu do manyen samu keto te pacho mu manyen ku kete ndo ku kura maber manwacho ushini keto te ba na ko dao ge ko titi ge ko dangangonge ngatimanu chikire mako tispa ma Mungu miyo ire kanyo udiko chingu karachelo kode udiko karachelo de wichikuno idiko donge nwacho ticha ma Mungu dane miyo yujo kuchungi kome inge ko doko mi pro ginde woro ni juru ni odo anyuto shokai le manduwe du nsomo ka chani odi keto uyi chanu be dumbe umitobe umer kwanza miko umitomer samu meri oti una chane be dumbe yiwo dako kai keto ti de dogi kuno ke nyicho doko ni de dogi na ukana gimutimo cheke
kana mwiche koma franga elfu daka shele kuno ni elfu daka rio kuno elfu daka bide franga jabila alpari chalo yam podo de kafuro ungora mu be chekungo ngorde mu chekungo anyogi de chekungo plembe urani luto sitani otmu uda uyanya ultima zediti niku furbodo de dum timananu gimutimo zodum ultima pinma dum bela alpara lala juedu be gero odi bati de gerongo juedu nyo muto nyongo juedu nyo gari nyo ngo plembe rango urani luto sitani otmu franga mu bade sitani bela ale para lala kumecha e mito ni gibedo ku woro o Ocho ibedo yoi o giri kuma chini wangu nacho Mungu miyo len ni ishingi di mamoni ka ibedo yoi pa na mugisa ti ishingi keto mugisa benu ti inde profite mugisa echa we da fudi ke da ku rubi kwa ko ti sa sheke yo bedi semblembe de ni nyamego juba giji lero binu kini nyambe no ndo kini yero niko chwana enyo juba giji akoli ino bariki sambula ngiku nota echa re magiema be Juruno de gache magituche kuno ge gugu winyo la makumeni ino juruno de gugu ko foyo kabisa reka sambe lo ko daw juruno de ino amjade ino winyo shimde ge daw meni do winyo ge daw juruno de ino amona duke to tanso bichi ma ko juruno uko be mabere o ke to tanso kuma juruno uru mi gishi do ma rishi ko tu kino amotanso uti ni kisa ubedu ko mari o ngera o semblembe ni bichano ko bo ori gide Savo, cado, ni oro ni juru ni oro. Ndio moka chala chala. Abia matindo kama ni ala rayero da watu kam givu dunyo bongo ki somle. Echa de maketo sala givu ki som givu ni ka woda. Gima woda betimo eva. Chingna nganyole ngona mkamina nwangu kana. Echa de makimi muke sama uko kudinga kwa Mungu. Wawe leva. Wa mondo. Edum la rio prima curti va kinicho ba niwe ba nicho ti gewasho chano par exemple per Julien gwasho la Julien odaro ni dio Jean-Paul chimu da do nano Jean-Paul o ma ko sate ma choro ai pro di so ko nya te tingo ni mo ai yoni mangi pe uto ko sate gwasho per Julien da ni dio Jean-Paul umito ke sim de pono prima una no de ki ma Julien pe ti no ke sim e ni ki ke ki ma lo junyo to ko o tiwa Ngati kama mite goko tare enwa ngonyo tomo diangi kuna game gama wadi ukikitira mo kela chele ma pinugro enwa mo ko sene julore gama nya ukikitira mo ko bare nugro eche mit ene tutule ne nyame ko tul vonjo de banya un oteni ketebe o maranda ina no dindo mo ka jibi luonge nya jibe luonge de je pakaya kwede e banya ana be sidongo ati ko le mo ke o na mo le mbembe ni ko pirang na otare mo re kidum kuja echi ena na me ko ka be ginde plem ini ngati me ni chore mi keto machi kume keto longa julunga nya no de ringo ko mwe plem mi keto machi kume en ga kai de nwangu dum e vedo dum twine ni malo sa cheke twine ni malo kume ja rach tim pon keto nya me ko dum mare le makume ya keta pon bezo fare kela dipende na ibe di mara ngoma kete ko pidi pon bezo fare je zo kare ide e pon bezo pidi zo kare kare inwangu otu ni sigine de mo ki sidongo dunia ko gweno ka dipende de yana Jean-Paul ni kani Jean-Paul nduti na mo ko jumoro shaire ko sokari duketo mandazi duketo ti Jean-Paul do mo ko wi ni sita bakira de sita ngode eni ki shake ke mi to timio no ku kendo dinde mirario iyo ni bedi o ishan iyo ni bedu kunyame gwe yo ishan kado ki foyo de iyo ni gwoke i kwa cheke mama nwangu pepo mkite mtuntu mo winjo ngoe apenyo kumai yule jampo kuma wadano Ayo. Nyame go Julien iyo ni bedo kudume ba ishan kado ki foyo de Ayo. Iyo ni gwoke ikuo mwasieke ipeko matungtung manuangre yoyo iyo ni gwoke roro Ayo. Et en considération de ce qui précède,
Quel régime matrimonial choisissez-vous parmi les suivants? Régime de séparation des biens, régime de communauté de réduits aux acquis, régime de communauté universelle des biens. Régime communauté universelle des biens. Yamego, quel régime choisissez-vous parmi les suivants? De séparation des biens, de réduits aux acquis et communauté universelle des biens. Régime communauté universelle. Donc, on est déjà comme il y a fait mon combat, donc, il y a ça comme mais j'ai dit, moi, quand dit qu'il y a quelqu'un qui a mon combat dans l'air, donc, il y a donc des programmes qui sont quand tu veux payer, payer chaque dans la vie, il faut me payer chaque année. Et donc, les gamins hier, et va jouer des films communauté universelle des biens. Et va jouer des films mingi, il faut nous mettre. Pinja ke bido gwo ko gi budo biya mingi bido gwo ko nyu samo ko juru nyu do de ge e ro mi do nya me ko de do ko yero le maroro ma pin ma na da bido lungo pare ja don ka woni do lu no e tu don te pin mingi tamu ke do tiaru maro ma mungu mio cha maro mungu mi swing dala wuri ko maro mungu mi shi na mego maro cha donc kero ba maro na no bocado le moshi coroniero samo si spandre mare mi kita maro mungu mi cha do maro no en ka woni ka famille ba dala wuri ko ma ko dala wuri na u ge murungo pa kan lu ya de bi lui eti nya mego ni social amici esa uneno gin kumesha ngo. Donc, again, on va faire ma belle. Il dit que la guette, la chair. Il dit que la guette, il dit que singe, singe ma chair. Il dit que malo. Ça me dit que malo. On dit tout l'angle. J au carré. À haute voix. Japon les Juliennes. Signe de notre amour et de notre fidélité. L'amour est de notre fidélité jusqu'à la mort. Salut, embrasser. Premier ministre, tala bien. T'as bien surveillé. Très bien, signé premier ministre. Ordinateur de l'air mis au collège. Première dame. Très bien. Il y a quelque chose dans Très bien. Le bloqué. Bien confirmé. Kawoni bashi ba da shingwa ni judongo mo kawon judongo yo ko ni jube
Ah, pardon, je dois de me couper quand je fabrique que l'on a déjà. C'est pour que ça, chacun a de mon cas de mariage. Tu know, quand oui, qui est non, à la chaîne, oui, réparé, ne me go pas de singer au coué. C'est un piramo, le jour de Wendy, quand je fabrique pour nous. Non, on dit, Gin Jacanero, ni me goes out, que singing ma command. Plembe, je vais le voir et je jamais je vois ça. Et j'ai gagné un matin mobile. Il faut demander des déjà de mieux. République démocratique du Congo, province de l'Ituri, territoire de Mangi, chefferie de Warpala. État civil, numéro 4, volume 6/2021. Folio 4. Déclaration de mariage. La 2021. Namutine, le chef de chefferie de Warpalara à Nyaroube a procédé à l'exécution du mariage contracté entre les nommés Pitois Jean-Paul, né à Logo le 17 février 1994, originaire de Djopa Limassoa, groupement du Panyalengi, chefferie de Djokot, territoire de Mangi, province de l'Ituri, et de Amina Julienne, née à Kassengu le 25 novembre 1994, fille de Ukelo Bertin et de Akei Mena, originaire d'Achir, groupement Jokakanya, chefferie des Alours d'Uganda, territoire de Mahagi, province de l'Ituri, à présence de Unenchan Ukelo Miller, né à Urusi le 29 avril 1970, ayant sa résidence principale à Jupachivor Bad Vanatat, résident à Lou, deuxième témoin, à Chanyaloka Rosette, né à Reti le 12 décembre 1982. Et sa résidence principale à Mukambo, temporairement toujours à nous. Toutes les cérémonies coutumières requises à résidence valable des mariages a été accompli. Régime matrimonial, communauté universelle des biens. Mais ce Pitois Jean-Paul a doté ce qui suit 6 vaches, plus 12 chèvres et tous les droits coutumiers. Après lecture par nous de la présence, les comparants la signe et déclarent ne savoir signer, il appose la printe digitale de leur pouce gauche, Pitois Jean-Paul, Amina Julien, Unenchan Ukelo, Achan Yanoka, Ukelo Bertin, Bitum Damien. Compliment de nous, diplôme mingini. Wanda wacho ikimlembe namo jumo koma dogi tong no ti dongen ken wange de kasambe mio politique ni ngati inwe ngiri mbe ikimlembe inwe ngiri mbe long mito imbe kuloro nya sama jo mio document bajwe imbe ikingi kai donc kudi si dierle moko kudi si di ero diri ni era le moko ile migi gami gicha kainga imeni si donya minio politique kudi si disendiri Lempe ne biro mbongo do. Lempe ne biro mbongo do ngiraro ni shayo lempe ni biro ko politique maracha. Ikange kado girango Julien de wa chen politique ma so so no memba ia. Pare mito kishi kinyo e uketo gikado mibiti nani Jean-Paul de Roro. Donc ma bido Ijokot ma ndeke obedok Uganda.
Le peuple de Dieu et nous-mêmes, ses humbles serviteurs, nous vous accueillons dans cette église, l'église cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Mahag. Entrez-y en ayant toute la quiétude que Dieu vous aime, l'amour qu'il a infusé en vous, c'est lui-même qui va le bénir dans le lien que vous allez contracter aujourd'hui. Caribou, entrez avec nous au rythme de chant et dans la joie. Mego kunimego moti uya. Procession maeni, jomagibibero matokshen ietie, joario eni ya. Juru nyodo kujum dano mange sheke, ubimondo kudogola masha. Ngatumungi yonia ebe nyomo ngoshi, kude bedinge ikikai. Kani nwe ngirikeno wami yo irinyom de agbele. Wawinjira mabere. Dogola masha, dogola ma endie uchiki kumkikai. Wandamani kikonywa.
iningo wego pago kupashwi mane on parodoa Yesu Kristo kumaro pamungu wego kutie pashwi mane ubekudo shensheke Tindo kwa Mungu majume unju Kristu wada manju padri mbego para kujuma masheke rutu Mungu jolowa inshingiyenga matin eni i ot pare kama wan sheke wa shumbu iye kawoni kare maneng manda mawangeo maber nia piwagiwa wa romongu ni shumbu iye akeshane wang'eyo bende maber nia pire ene Mungu menyu tikindwa waromo ngu ni shungo iwang'e waketo geno mwandu ibang'e lembe wang'eyo nia emaro ng'atu mami kindwa maro mayawe umbe shingiyenga matin eni maitie shingiyenga miradek oro militurgia B wabe jono ikot kwa Mungu keni megwa Jean-Paul Pitua nyamegwa Julien Amina jono marotu Mungu uroyo ishwingi maru dibemito bin itim mashikira mikwo imaru ne yore niyo mane Igero of Manye ni Kristo. Sala mwa, yore wanyeji ikare shwingi vete Mungu maugi matine ni eshido midoro mashikira midinyo gire maedi bokogi kwa Manye ni Mungu wamitolo kwa wamsheke yoribeni pilembe ikareeni ibigwa kwa kunjiperi ilotungu wapende urukaisi ya maneni ininge wa mabe wa romo ngu ediego ikare washisha kukwili maneni eni wajigrai wini wakomo kisa irashisheke mu shiroko malengi awalimu batizo ikuwa kawasheke kumwa kuri wageni mangu waje kumwa mnyero wa Mungu kashuku sheke eka Mungu mwa eki tuatu ikuwa mtu